합독하시겠습니다. 시작. 또 산에 Kemudian naiklah 오르사 Yesus ke 자기가 atas 원하는 bukit. 자들을 Ia memanggil 부르시니 orang-orang yang 나아오지라. dikehendakinya, dan mereka pun 이에 datang 12를 kepadanya. 세우셨으니 이는 자기와 함께 있게 하시고 또 보내사 전도도 하며 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 하심이로라. 아멘. 예수님의 전도 전략과 제자 훈련이라는 제목으로 하나님의 말씀 전가하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Strategi Penginjilan Yesus dan Pemuritan. 요즘에 오후 예배 수준이 너무 높다고 약간의 컴플레인이 들립니다. Katanya level-level khotbah dari ibadah kedua itu agak susah, sehingga saya menerima sedikit komplain. 알고 있습니다. Ya, saya mengerti. 근데 우리가 선교의 기본적인 어떤 전도 제자에 대한 부분들을 조금은 알고 가야 되겠다 생각해서 이렇게 말씀을 준비했습니다. Ya, jadi walaupun demikian, karena kita semua ada di lapangan misi, jadi saya mau memperlengkapi kita dengan firman yang dapat melatih dalam misi. 좀 어려운 설교는 다음 주까지만 하고 스톱하겠습니다. Khotbah-khotbah yang rumit akan berakhir minggu depan. 그 다음부터는 제가 수준을 우리 상하한테 맞춰야 되지 않을까 제가 생각을 하고 있습니다. Dan untuk mulai setelah minggu depan mungkin levelnya akan direndahkan agar Sangwa pun dapat mengerti firman itu. 기도해 주시기 바랍니다. Ya, mohon bantuan doanya saudara sekalian. 지난주에는 바울의 전도 전략에 대한 부분을 했습니다. Minggu lalu kita belajar strategi penginjilannya Paulus. 오늘 제목은 예수님의 전도 전략이잖아요. Namun hari ini adalah strategi penginjilan Yesus. 거기에 중요한 포인트가 제자라는 것입니다. Poinnya adalah murid. 여러분, 예수님의 전도 사역의 큰 목표의 방향은 하나님의 나라에 있습니다. Sebenarnya dalam penginjilannya Yesus tujuannya adalah kerajaan Allah. 곧 우리가 이 생명의 복음을 전하는 이 일의 목표도 하나님의 나라에 있습니다. Begitu juga dengan saat ini kita semua dalam penginjilan itu berada di dalam konteks kerajaan Allah. 마태복음 28장 16절에서 20절 말씀에 예수님께서 하늘과 땅의 모든 권세를 가지셨다 말씀하십니다. Dalam kitab Matius 28 ayat 16 sampai 20 berkata bahwa Yesus yang berkuasa atas sorga dan bumi. 그분이 우리에게 명령하십니다. Ia berfirman kepada kita 너희는 가서 모든 민족으로 제자를 삼으라. bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀어라. Dan baptislah mereka di dalam nama Allah, Anak dan Roh Kudus. 성령의 역사하심을 체험하는 것입니다. Yaitu ini adalah cara untuk mengalami kuasa Roh Kudus. 그리고 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. Dan ajarkanlah segala sesuatu yang telah kutunjukkan kepadamu kepada mereka. 그래서 예수님의 전도 사역에 있어서 제가 두 가지로 복음주의적 관점과 에큐메니칼적 관점을 이렇게 두 개를 좀 나누었어요. Jadi hari ini kita akan belajar dua macam perspektif. Yang pertama perspektif Injil dan yang kedua adalah perspektif ekumenis. 관점이라는 것은 우리가 어떤 방향으로 볼 것인가예요. Apa itu perspektif? Perspektif itu adalah sudut pandang ketika kita mau memandang sesuatu. 하나님의 복음이 계속해서 전거되어지는 것이죠. Yaitu ketika Injil itu terus-menerus diberitakan. 에큐메니칼적 이 관점은 어떤 부분입니까? Nah, itu adalah perspektif Injil, tapi bagaimana dengan perspektif ekumenis? 요거는 여러분이 좀 쉽게 이해하도록 제가 설명하겠습니다. Saya akan mencoba menjelaskannya dengan mudah. 세상 속에서 그리스도인이에요. Yaitu orang Kristen di tengah dunia. 세상 속에서 교회의 역할입니다. Yaitu gereja yang melakukan tugasnya di tengah dunia. 예수님께서 나사렛에서 안식일마다 하나님의 말씀을 강론했습니다. Yesus berfirman di Nazaret. 그리고 누가복음 4장 18절에 가난한 자에게 복음을 전하게 하시고 내게 기름을 부으사 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 보게 함을
전파하며 눌린 자를 자유롭게 하게 하고. Di Lukas 4 ayat 18 dan 19, Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan untuk membebaskan orang-orang tawanan, dan membuat orang buta melihat, dan membebaskan orang tertindas, dan memberitakan tahun rahmat Tuhan. 대한민국은 인도네시아와 조금 비슷한 역사를 가지고 있습니다. Sebenarnya sejarah Korea Selatan dan sejarah Indonesia itu agak mirip. 한국도 일본의 식민지를 통치를 받았어요. Karena Korea Selatan juga pernah dijajah oleh Jepang. 그래서 3월 1일 어제죠. 3월 1일 날 온 국민들이 일어나서 독립을 외쳤어요. Dan pada tanggal 1 Maret, yaitu kemarin, seluruh penduduk di Korea Selatan itu bersorak meneriaki merdeka. 그 일에 가장 앞장서서 움직였던 사람들이 크리스찬과 교회들입니다. Dan ternyata dari barisan yang menyorakan kebebasan tersebut, yang paling depan itu adalah para orang Kristen dan para gereja. 그리고 한국은 가난하고 어려운 시대였습니다. Dan tentu saja Korea Selatan pernah mengalami masa-masa kemiskinan. 과거에는 굶어서 배가 고파서 죽는 사람들이 있었어요. Sehingga banyak orang di zaman dahulu kala yang mati karena kelaparan. 네. 그래서 그 구제하는 일을 하는 중요한 역할을 교회가 감당을 했습니다. Dan ternyata pada saat kemiskinan itu gerejalah yang bertugas dalam hal amal, memberikan amal kepada orang-orang butuhkan. 그 교회가 병원도 세우고 학교도 세웠어요. Dan gerejalah yang terlebih dahulu membangun sekolah dan rumah sakit. 이런 부분에 있어서의 어떤 사역을 에큐메니칼점 사역이라고 하는 것입니다. Dan hal-hal inilah yang disebut sebagai pelayanan ekumenis. 우리 안디옥 선교교회가 꿈꾸는 것이 있죠. Dan gereja Antioch Mission Church kita juga punya suatu impian, 인도네시아 1만 8천 개의 섬에 이 생명의 복음을 전하는 것입니다. yaitu memberitakan Injil ke 18.000 pulau-pulau di 3천 개 Indonesia. 유인도 섬에 목회자를 파송하고 교회를 세우는 것입니다. Dan untuk mengutus hamba-hamba Tuhan ke 3.000 pulau berpenduduk di 또 이 Indonesia. 일을 위해서 유치원과 학교를 세워서 올바른 복음 가진 엘리트들을 키우는 꿈을 꾸고 있어요. Dan inilah impian kita untuk memulai semuanya ini dari pembangunan TK dan sekolah-sekolah. 복음에 대한 부분과 또 세상을 돕고 섬기는 일이 중요합니다. Sangat penting untuk kita memegang Injil dan menolong dunia. 근데 순서가 바뀌면 안 돼요. Tetapi urutannya tidak boleh terputar. 아무리 좋은 것이라도 복음보다 앞설 수 없어요. Apapun itu, hal baik di dunia ini tidak boleh lebih tinggi dari Injil. 여러분, 교회는 착한 일을 하는 단체가 아닙니다. Karena komunitas gereja bukan komunitas amal. 교회는 구제하는 단체가 아닙니다. Gereja bukan komunitas untuk volunteer, bekerja untuk membantu orang. 복음 안에 있으면 이 사람들 속에서 하나님의 의가 계속 증거되는 거예요. Namun sebaliknya, jikalau gereja mempunyai Injil, pasti kebenaran Allah itu terus tersalurkan kepada orang lain. 복음 전하다가 구제가 필요하면 구제하면 됩니다. Dan tentu saja berbuat amal itu penting saat kita lagi menginjil. 가르치는 것이 필요하면 가르치면 됩니다. Dan saat butuh pengajaran, tentu saja kita harus mengajar. 하지만 우리의 목표는 어디에 있습니까? Tetapi tujuan utamanya di mana? 세계 복음화와 복음 증거에 있습니다. Injilisasi dunia, pemberitaan Injil. 요것을 잘 이해를 해야 돼요. Itulah yang harus kita mengerti dengan baik. 그래야 복음이 변질이 안 돼요. Supaya intisari Injil ini tidak pudar. 교회 건물은 화려하게 어마어마하게 지어놨는데 그 안에 텅텅 비어 있어요. Bagaimana jikalau gereja dibangun dengan begitu megah, sangat bagus. 유럽에 있는 좋은 교회들이 지금 술집으로 또 여러 가지 시설로 팔려가고 있어요. Tetapi kerohaniannya rusak, seperti gereja-gereja Eropa yang sangat bagus tapi berubah menjadi tempat minum-minuman. 이게
복음이 변질돼서 그래요. Nah, inilah yang terjadi jikalau intisari Injil itu berubah. 그리고 예수님께서는 예수님의 공생의 사역 동안 어떤 형태의 사역을 진행하셨습니까? Dalam pelayanan Yesus di hari demi harinya, apa sajakah pelayanan yang ia lakukan? 거점을 중심으로 전도 사역을 했어요. Dia melakukan penginjilan yang berpusat di tempat-tempat yang ada di geografisnya. 예루살렘을 중심으로 이 유대 사람 예루살렘과 또 유대 지역을 복음화했어요. Ia menginjil di Yerusalem dan Samaria. 그리고 가브나움 중심의 갈릴리 사역을 했습니다. Dia juga menginjil di Kapernaum, ya di Galilea untuk Kapernaum. 또 멀리 아무도 가지 않으려고 하는 이 사마리아 또 베레아 지역에 이 복음 들고 예수 그리스도가 걸어가셨습니다. Dan Yesus juga pergi ke Samaria, ke Berea, yaitu tempat yang tidak mau dikunjungi oleh orang-orang. 예수 그리스도는 참 복음, 참 생명이십니다. Yesus Kristus adalah Injil sejati, ia adalah hidup sejati. 여러분, 복음이 무엇입니까? Apa itu Injil? 아멘. Amen. 복음이 곧 예수 그리스도예요. Ya, Injil adalah Yesus Kristus. 로마서 1장 2절에서 4절에 선지자들의 입을 통해서 지금까지 전해져 온 그 복음이에요. Jadi ini adalah Injil yang telah diteruskan dari nabi-nabi di zaman perjanjian lama. 그분이 십자가 지시고 우리를 구원하신 예수 그리스도입니다. Dan Injil itu telah mati di kayu salib dan telah menyelamatkan kita. 우리의 모든 죄를 예수님께서 십자가에서 담당하셨습니다. Semua dosa-dosa kita telah ditebus Yesus di atas kayu salib. 아멘. 여러분 감사합니까? Apakah kita 여러분 매일 bersyukur? 구원의 감사와 감격이 나옵니까? Apakah setiap hari kita selalu bersyukur atas keselamatan Allah? 이게 되어져야 돼요. Itu harus. 히브리서 9장 12절에 염소와 송아지의 피로 하지 아니하시고 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨어요. Ibrani 9 ayat 12 berkata, sebab ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya dan bukan dengan darah domba jantan atau anak lembu, namun dengan 우리는 darahnya 사단의 sendiri. 권세를 이길 수가 없어요. Kita tidak bisa mengalahkan iblis. 귀신을 이길 수가 없어요. Kita tidak bisa mengalahkan, 그러니까 roh 우상 jahat. 숭배하고 귀신 섬기는 거잖아요. makanya orang takluk kepada berhala dan 예수님이 dukun. 십자가에서 사단의 권세를 깨뜨리셨습니다. Namun Yesus telah menghancurkan kuasa roh jahat. 요한일서 3장 8절에 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. 1 Yohanes 3 ayat 8 berkata bahwa Yesus telah datang untuk membinasakan 우리는 perbuatan iblis. 범죄하고 하나님을 떠나서 영원한 지옥 갈 수밖에 없어요. Kita adalah orang-orang yang dahulu meninggalkan Allah dan seharusnya masuk ke dalam api neraka. 복음은 잃어버린 하나님의 형상을 회복하는 거예요. Namun Allah memulihkan kembali orang-orang yang kehilangan Injil. 우리는 하나님께로 가고 싶어도 갈 수가 없어요. Kita adalah orang yang dahulu tidak bisa bertemu Tuhan. 그래서 예수님이 길이 되시고 진리가 되시고 생명이 되시는. Dan inilah alasan mengapa Yesus menjadi jalan, menjadi kebenaran dan hidup. 다른 길은 없습니다. Tidak ada jalan yang 다른 lain. 방법은 없습니다. Tidak ada cara yang lain. 오직 예수 그리스도만이 참 길입니다. Hanya Yesus Kristus saja satu-satunya jalan. 그래서 예수가 그리스도라는 것입니다. Inilah mengapa Yesus adalah Kristus. 이 생명의 복음이 선포되어지는 모든 곳에 하나님의 나라가 임하는 것입니다. Dimanapun pemberitaan Injil yang diberitakan, di sana ada kerajaan Allah. 하나님의 나라라는 의미가 무엇입니까? Apakah arti dari kerajaan Allah? 하나님이 주인 되시고 통치하신다는 거예요. Kerajaan Allah itu artinya Tuhan, Allah adalah Tuhan dan ialah yang berdaulat. 여러분 내 인생의 주인은 누구십니까? Siapakah pemilik hidup kita? 왜 이렇게 힘이 없어요? Kenapa lemas? 우리 인생의 주인은 Siapakah 누구십니까? pemilik hidup kita? 여러분 가정의 주인은 누구십니까? Siapakah pemilik keluarga kita? Yesus 아멘. Kristus. 그래서 이것이 고백되어질 때 하나님의 통치가 임하게 되는 거예요. Di saat itulah sebenarnya saat kita mengaku, disitulah Tuhan berdaulat. 갈라디아서 2장 20절에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. Dan Yesus telah berfirman bahwa aku telah mati di 갈라디아서 2장 20절 Galatia 2 ayat 20. 바울이 고백하는 겁니다. Kata Paulus, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. aku telah tersalibkan bersama 이제는 Kristus. 내가 사는 것이 아니다.
Dan sekarang bukan lagi aku yang hidup, 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라. melainkan Kristuslah yang hidup di dalamku. 이 응답 가지고 가는 곳에 하나님의 나라가 임하는 거예요. Dan dimanapun firman ini diberitakan, di sana ada kerajaan Allah. 여러분, 우리가 전도하다 보면 많은 어려움 속에 있는 사람들을 만납니다. Dalam pemberitaan Injil, kita sering bertemu dengan namanya kesusahan. 어떤 사람은 개인이 정신적인 문제 때문에 고통당해요. Ada juga orang yang mengalami masa-masa sukar secara pribadi. 가정이 무너지고 있습니다. Atau keluarga yang hancur berantakan. 심지어는 교회가 그 역할을 감당하지 못하니까 교회 안에서조차 많은 타락들이 일어나고 있어요. Atau bahkan karena gereja tidak mampu menjalankan tugasnya sehingga kejahatan itu timbul dari dalam gereja. 마태복음 12장 28절에 예수님이 말씀하십니다. Dalam kitab Matius pasal 12, Yesus Kristus berfirman, 내가 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 내어 쫓는 것이면 하나님의 나라가 이미 너희에게 임하였느니라. Jika aku, Yesus, mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang 여러분 강한 kepadamu. 자를 결박해야 됩니다. Ya, benar-benar kita harus tengking 여러분을 keluar. 무너뜨리고 여러분을 황폐케 하는 존재가 있다고요. Kita harus sadar kalau sebenarnya ada roh yang menghancurkan hidup kita dan memusingkan kita. 요즘에는 한국에는 결혼을 안 하려고 합니다. Saat ini, belakangan ini di Korea, orang-orang lagi melakukan penolakan kepada 또 pernikahan. 어떤 사람은 결혼을 해도 혼인 신고를 안 해요. 그냥 Atau 살아요. atau mungkin ada yang sudah menikah tapi tidak mau menikah secara pemerintahan, jadi tidak dilapor kepada 또 pemerintah. 결혼하고 살아도 애를 안 낳아요. Atau mungkin walaupun sudah menikah tidak mau melahirkan anak. 지금 곧 거의 한국에 50% 결혼한 사람 중에 50%가 이혼을 한답니다. Dan hampir dari seluruh orang yang menikah di Korea, 50%-nya itu cerai. 너무 창피한 일이죠. Sangat memalukan. 언제 이혼할 줄 모르니까 그냥 아기도 안 놓고 사는 거예요. Jadi katanya, karena tidak tahu kapan mau cerai, jadi lebih baik nggak usah punya anak. 여러분 가정이 무너지고 있어요. Keluarga sedang hancur. 여러분 가정이 무너지면 가장 상처받는 사람이 누굽니까? Siapa sih sebenarnya yang paling tersakiti kalau keluarga itu hancur? 그 자녀들이 무너지는 것입니다. Anak-anak. 여러분 그 자녀들이 결국에는 세상 가운데 있는 거예요. Jadi siapakah sebenarnya yang hidup di tengah dunia? Yaitu anak-anak. 어제 우리 제자들하고 함께 마마 사양이라는 고아원에 우리가 갔다 왔습니다. Jadi kemarin dengan beberapa murid-murid, kita pergi ke panti peduli mama sayang. 제가 많은 고아원 사역을 좀 했습니다. Saya memang melayani di banyak panti-panti. 네. 근데 대체적으로 고아원에 있는 친구들이 어두워요. Dan biasanya setiap kali saya pergi ke panti asuhan, anak-anak itu terlihat gelap, suram. 근데 어제 갔는데 그 친구들이 얼굴이 밝아요. Tetapi kemarin waktu saya pergi ke panti itu, anak-anaknya semua terlihat ceria. 부모에게 버림받은 아이들인데 근데 하나님의 사랑으로 자라고 있는 것을 보았습니다. Tapi walaupun mereka mungkin dibuang atau tidak punya orang tua, terlihat bahwa mereka itu berada di bawah tangan Tuhan. 매일 아침마다 예배드려요. Katanya setiap subuh mereka berdoa. 그리고 아이들이 가까운 곳에 또 그 학교도 같이 함께 가지고 있어요. Dan ternyata yayasan tersebut juga mempunyai sekolah yang tidak begitu jauh dari panti. 코로나 이후로 많이 그 규모가 작아졌다고 들었습니다. Dan saya dengar bahwa yayasan itu agak sedikit mengecil saat terjadi corona. 근데 진짜 복음 가지고 이 아이들을 품고 살리지 않으면 그 아이들이 어떻게 하겠습니까? Namun jikalau benar-benar bukan Injil yang membuat kita dapat menaungi anak-anak tersebut, siapa yang akan menyelamatkan anak-anak itu? 한국에서 저도 고아원 사역을 좀 몇 년 동안 했습니다. Di Korea juga saya sempat melayani panti-panti. 근데 이 아이들의 생각이 일반적이지 않아요. Namun, ternyata anak-anak di panti asuhan itu di Korea itu cara berpikirnya itu tidak normal. 여러분 돈이 필요하면 어떻게 해야 됩니까? Kalau misalkan butuh uang, secara umumnya harus melakukan apa? 여러분 같으면 돈이 필요해 어떻게 할 거예요? Kalau Anda butuh uang, Anda mau apa? 네, 일을 하고 Kerja. 그래서 월급을 받고 Jadi dapat gaji. 돈을 벌어야죠.
ya cari uang, nafkah. 근데 이 아이들은 생각이 달라요. Tapi anak-anak panti di Korea mereka salah pikirnya. 훔쳐요. Mereka curi 아니면 빼앗아요. atau merebut punya 그럼 punya 하면 안 orang. 되는 일이잖아요. Itu kan sebenarnya tidak boleh ya. 근데 그런 일들을 그냥 스스럼 없이 해요. Tapi tanpa disuruh mereka melakukan itu. 제가 제발 훔치지 마라 부탁을 했어요. Dan saya bilang kepada anak, please jangan nyuri ya. 꼭 가지고 싶은 게 있으면 목사님한테 얘기해라. Kalau pengen punya sesuatu bilang saja kepada 근데 saya. 안 돼요. Tapi tidak bisa. 그 자꾸 훔치고 도둑질하는 그 마음에 사로잡히게 되는 거예요. Mereka benar-benar terikat dengan keinginan mau mencuri. 아니 정말 여러분 자전거가 여러분 비싸봤자 얼마 하겠어요? Ya, contohnya sepeda. Kalau sepeda mahal emang berapa ya? 근데 그 아이가 길에 있는 자전거를 하나 훔쳤어요. Dan satu anak di panti itu ngambil sepeda di pinggir jalan. 근데 그것 때문에 교도소를 가는 거예요. Akhirnya dia dimasukin ke penjara karena itu. 부모가 있었으면 그거를 가지고 보상을 해주고 또 잘못했다고 하고 아이를 데리고 오겠죠. Kalau misalkan dia punya orang tua ya, pasti orang tuanya minta maaf ke polisi dan kasih uang penalti dan dia bisa keluar dari penjara. 근데 이 고아원에는 이 아이 하나만 있는 게 아니라 많은 아이들이 그곳에 있다 보니까 이 아이 하나를 위해서 많은 돈을 쓸 수가 없는 거예요. Tetapi karena dia adalah anak di panti asuhan dan di panti asuhan itu punya banyak anak lain, jadi uang banyak itu tidak bisa semua dipakai untuk satu anak saja. 제가 보니까 이 자전거 좋지도 않아요. Ternyata waktu saya lihat 그냥 줘도 저는 안 가져갈 것 같아요. sepedanya itu sebenarnya bukan sepeda bagus. Kalau saya lihat, saya pun tidak suka sepeda itu. 그래서 제가 좀 봐달라 그랬어요. Dan saya bilang ke Pak Polisi, tolonglah Pak, 안 된대. maafin. Tapi katanya tidak boleh. 왜냐하면 열쇠로 잠궈 놓은 거를 부셔가지고 가지고 왔기 때문에 이거는 범죄라는 거예요. Katanya tidak boleh karena ini bukan cuma sekedar pencurian biasa, ini kriminal karena sepeda itu dikunci, tapi dia hancurin kunci itu dan ambil 그래서 sepedanya. 부탁해가지고 그나마 줄어든 게 한 달 동안 이 아이가 거기 감옥 같은 데 갔다 왔어요. Dan saya benar-benar minta ampun, minta maaf ke bapak polisinya dan minta 아이들이 가는 maaf 감옥. sampai akhirnya dikurangin lah masa penjaranya jadi 1 bulan di penjara anak-anak. 근데 이 한 달 동안 갔다 와가지고 아이가 너무 고생을 하고 왔어요. Namun ternyata setelah 1 bulan dia di penjara, keluar dari situ dia terlihat sangat baru kerja keras banget. 마음에 분노가 가득해요. Hatinya itu penuh dengan amarah. Gimana dong? 제가 뭘 해줘서 위로가 되겠습니까? Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk menghibur anak ini? 이 아이에게 제가 얘기한 게 있어요. Dan saya bilang kepada anak itu, 다윗이 고백했다. Daud berkata, 내 부모가 나를 버릴지라도 여호와 하나님은 나를 영접하시다. saat orang tuaku bahkan membuang aku, di saat itulah Tuhan merangkul aku. 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없으리라. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 이 아이가 마음의 용기를 가지고 다시 믿음으로 성장하기 시작. Dan akhirnya dia pun punya keberanian lagi dalam hatinya untuk kembali membangun imannya. 지금은 대학생입니다. Sekarang dia adalah seorang mahasiswa. 나름 공부도 열심히 해요. Dan puji Tuhan sekarang dia rajin belajar. 지난번에 보니까 선교 헌금을 10만 원을 했어요. Dan kemarin dia bahkan memberi persembahan untuk misi dan itu 1 juta won. 제가 깜짝 놀랐어요. 100.000 won maksudnya. 제가 그 10만 원이 사실은 어떤 큰 돈보다도 크게 느껴졌어요. Tapi walaupun itu uang kecil, itu sangat berharga untuk saya. 기분이 너무 좋았어요. Saya sangat senang. 100.000 won. 그래서 제가 왜 이 얘기를 하냐면 우리가 진짜 복음으로 우리 후대를 키우지 않으면 미래가 없다라는 거예요. Jadi apa yang maksud saya di sini? Maksud saya adalah kalau generasi penerus tidak diberikan Injil, maka masa depan itu akan hilang. 고린도전서 1장 21절에 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기의 지혜로 하나님을 알지 못한다. Seperti dalam 1 Korintus 1 ayat 21, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. 전도의 미련한
그것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하셨도다. oleh kebodohan pemberitaan Injil. 왜 우리가 생명운동해야 됩니까? Jadi kenapa kita harus melakukan pergerakan 왜 hidup? 우리가 후대를 살려야 됩니까? Mengapa kita harus menyelamatkan generasi 이 penerus? 방법이 아니고서는 소망이 없다고요. Kalau misalkan tidak ada cara ini, maka harapan pun tidak 여러분 ada. 한 사람 한 사람에게 생명의 복음을 전하시기 바랍니다. Mari beritakanlah Injil, walaupun hanya satu jiwa, beritakanlah Injil. 여러분은 하나님의 소원을 이룰 자입니다. Kita semua adalah orang-orang yang memegang harapan Allah. 우리 옆 사람 축복합시다. Mari memberkati satu sama 당신은 lain. 하나님의 소원을 이룰 자입니다. Kamu adalah penggenap harapan Allah. 아멘. 때때로 제가 사역을 할 때 좀 지칠 때가 있어요. Dalam melayani, sebenarnya ada saat saya merasa lelah. 아무리 해도 변화가 안 되는 것 같아요. Karena tidak peduli saya berusaha, tidak ada perubahan. 어떤 때는 막 그만하고 싶을 때도 있어요. Ada saat juga saya pengen berhenti saja. 안 가면 저거 좋잖아요. 쉴 수 있고 시간도 있고. Contohnya kalau saya tidak pergi menginjil, saya bisa istirahat, enak, nyaman. 그런데 하나님이 한 번도 나를 포기하신 적이 없어요. Tapi saya ingat, Tuhan tidak pernah menyerah untuk saya. 근데 왜 내가 포기하는 거예요? Tapi kenapa saya harus menyerah untuk 떠나가 mereka? 버리는 건 어쩔 수 없잖아요. Kalau misalkan ada anak yang pergi melarikan diri, itu pun saya tidak bisa mengontrolnya. 하지만 우리는 전도자로서 우리는 목자로서 우리에게 맡겨진 양을 절대로 포기하지 않습니다. Tetapi seperti Allah yang telah membuat kita menjadi gembala domba-dombanya, saya tidak akan menyerah untuk melayani domba-domba 여러분 Allah. 내 힘 가지고 살면 안 돼요. Mari jangan hidup menggunakan kekuatan kita. 내 수준 가지고 살면 안 됩니다. Jangan hidup menggunakan standar kita. 예수님께서 제자들에게 부탁하셨습니다. Yesus berkata kepada murid-muridnya, 약속한 성령을 기다려라. nantikanlah janji Tuhan. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능받고 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝까지 내 증인이 되리라. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. 성령의 충만함을 받아라는 것입니다. Yaitu artinya penuhlah kamu dengan Roh Kudus. 여러분 하나님의 성령의 역사가 여러분 가운데 임하기를 축복합니다. Saya berdoa kiranya kuasa Allah melimpah atas kita 말씀의 semua. 능력을 여러분 붙잡으시기 바랍니다. Kiranya kekuatan firman turun atas kita semua. 제가 작년부터 계속 여러 가지 큐티 교재들을 가지고 준비를 했습니다. Jadi dari tahun lalu saya sedang mempersiapkan materi saat teduh. 그러다가 이제 최종적으로 결정한 게 매일 성경에서 나오는 큐티 교재를 가지고 결정을 했어요. Dan dari banyaknya materi-materi saat teduh yang bisa saya gunakan, saya mengambil materi saat teduh dari Bible Everyday. 그래서 여러분 교회 방에다가 계속 지금 매일매일 올리고 있습니다. Dan itu saat ini sedang saya upload di grup KakaoTalk gereja setiap hari. 제가 책으로 한번 구매를 해보려고 하니까 배송비가 너무 비싸요. Saya ingin beli bukunya, tetapi ongkirnya terlalu mahal. 여러분 개인적으로 필요하신 분들은 이북으로 구입을 하시면 됩니다. Jikalau ada jemaat Tuhan yang butuh secara pribadi, bisa silakan dibeli secara e-book, buku 가격은 elektronik. 한 4,500원 하더라고요. Sebenarnya harganya itu 4.500 won. 여러분 그 두 달치가 4,500원이에요. Untuk 2 bulan punya. 네, 그래서 여러분 개인적으로 필요하시면 그 이북을 구입하시고 또 매일매일 연재되어 올라오는 매일 성경을 통해서 여러분 힘을 얻으시기 바랍니다. Jadi silakan dibeli bukunya agar supaya bisa menjadi bahan devosi untuk setiap hari. Jika lo butuh, saya selalu upload di grup KakaoTalk gereja setiap hari. 이 복음의 능력은 모든 지리, 문화, 언어, 종족 다 뛰어넘습니다. Kekuatan Injil itu melampaui segala bahasa, segala budaya, dan segala sesuatu yang ada. 여러분 말씀의 능력은 나를 새롭게 하는 것입니다. Kuasa firman mampu memperbaharui diri kita. 여러분 말씀의 은혜 안에 여러분 매일매일 들어가야 돼요. Untuk itulah mengapa setiap hari kita harus berada dalam anugerah firman-Nya. 저는 보통 잠들기 전에 그 다음 날 봐야 될 성경을 보고 묵상하고 이렇게 잠이 듭니다. Sebelum saya menutup mata untuk tidur, saya selalu berusaha untuk baca ayat
untuk besok. 여러분 잠들기 전에 여러분 직전에 뭐 하십니까? Sebelum Anda tidur, biasanya Anda melakukan apa? 예. 유튜브와 Nonton 함께 YouTube. Oh, tidur sama YouTube. 넷플릭스와 함께 Atau tidur sama Netflix. 뭐 유튜브도 볼 수 있고 넷플릭스도 볼 수 있습니다. 예. Maksudnya tidak apa-apa, nonton YouTube, nonton Netflix. 근데 앞으로는 잠들기 10분 전에는 내가 하나님께 내 마음과 중심을 좀 드렸으면 좋겠다. Tapi at least 10 menit saja sebelum tidur, pakailah itu untuk punya waktu khusus dengan Tuhan. 그래서 예수님께서는 이 제자들의 삶을 바꿔주기 위해서 하신 것이 있어요. Yesus sendiri ada yang ia lakukan secara khusus untuk mengubah pola hidup murid-murid. 마가복음 3장 13절에서 15절 말씀입니다. Dalam Markus 3, 13 sampai 15. 자기가 원하는 자들을 부르셨어요. Yesus memanggil murid-murid yang dikehendakinya. 누가 부르셨다고요? Siapa yang memanggil? 예수님이 원하는 자들을 부르셨어요. Yesus memanggil yang dikehendakinya. 여러분은 누구십니까? Siapakah Anda sekalian? 여러분은 예수님이 부름받은 그리스도의 제자들입니다. Kita juga adalah murid-murid yang dipanggil Yesus sesuai kehendaknya. 아멘. 그래서 먼저 하신 게 예수님이 제자들과 함께 했어요. Untuk itu yang pertama kali Yesus lakukan dengan murid-muridnya adalah bersama dengan murid-muridnya. 그리고 전도하게 하셨습니다. Lalu menginjil bersama. 귀신을 내어 쫓는 권능을 주셨어요. Lalu memberi kuasa mengusir roh jahat. 여러분 예수님의 제자들이 처음부터 대단하지 않았습니다. Murid-murid Yesus awalnya itu bukan orang hebat. 예수님의 제자들도 늘 염려했어요. Setiap hari mereka takut. 불신앙했습니다. Setiap hari mereka tidak percaya. 자기들끼리 막 싸웠어요. Saling bertengkar. 누가 더 높은 사람인지. Saling adu siapa paling 어떤 tinggi. 제자는 어머니까지 대종해가지고 예수님 우리 아들들 좀 좋은 자리에 해주세요. 뭐 이런 집도 있어요. Sampai ada satu orang murid, dia bawa mamanya supaya mamanya bilang ke Yesus, Yesus tolong anakku ditinggikan dikit dong. 예수님이 십자가 지시려고 막 기도하는데 제자들은 자고 Waktu Tuhan Yesus berdoa pun murid-muridnya bobo. 십자가 지시려고 잡혀가는데 제자들 다 도망가고. Dan waktu Tuhan Yesus lagi disalib malahan murid-muridnya lari. 사실은 그 모습을 볼 때 그게 제자입니까? Kalau melihat bagian buruknya, apakah mereka terlihat seperti murid? 너무 실망스러운 모습이잖아. Tentu saja sangat-sangat menyesalkan. 그런데도 예수님은 그들을 다시 제자로 부르시고 다시 찾아가셨어요. Namun walaupun demikian, Yesus kembali lagi memanggil mereka, memuridkan mereka. 예수님의 제자들은 모두가 순교했습니다. Dan semua murid-murid Yesus itu mati secara martir. 유일하게 요한만 끝까지 살았어요. Kecuali Yohanes yang sempat bertahan hidup. 하나님의 뜻을 이루기 위해서 살려주신 거죠. Ternyata dia dibiarkan hidup untuk kehendak Tuhan juga. 그래서 예수님은 12명이라는 소수의 제자에 집중하셨어요. Dan sedangkan Tuhan Yesus sendiri, dia itu fokus kepada kelompok kecil, yaitu hanya 12 또 murid. 이름 없는 제자, 70인 제자를 세우셨어요. Dan ia juga punya 70 murid-murid lain yang namanya tidak tercatat. 이들을 통해서 예수님은 세상을 변화시킨 거예요. Inilah cara Tuhan mengubah dunia. 여러분을 통해서 여러분 세상을 변화시킬 수 있습니다. Saya percaya Tuhan memakai Anda juga untuk mengubah dunia. 여러분 통해서 인도네시아가 살 줄 믿습니다. Saya percaya melalui Anda Tuhan akan menyelamatkan Indonesia. 예수님께서 제자들에게 요구하신 것이 있어요. Namun Tuhan Yesus mau satu hal dari 그게 murid-muridnya. 뭡니까? Apakah itu? 순종하는 것을 순종하고 겸손하게 배울 것을 요구하셨어요. Tuhan Yesus mau murid-muridnya untuk taat dan 따르는 삶. dan hidup mengikuti 마태복음 Tuhan. 9장에 마태라는 이름을 가진 세리가 나와요. Seperti dalam Matius pasal 9, ada seorang tukang pajak penarik cukai, pemungut cukai, namanya 마태복음 9장에 Matius. 네. 그래서 이 세리와 창녀는 이 이스라엘 백성들이
가장 천하게 보던 그런 대상들입니다. Jadi pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu adalah orang-orang yang sangat dianggap keji di bangsa Israel. 근데 예수님은 마태를 찾아오시고 부르셨습니다. Tapi ternyata Yesus memanggil seorang pemungut cukai 나를 따르라. dan berkata, ikutlah aku. 마태가 어떻게 했습니까? Dan apakah yang dikatakan 성경은 말씀하고 Matius? 있습니다. Dan kita berkata, 일어나 따르니라. Matius langsung bangkit 지금 dan 이- mengikut Yesus. 지금 일하고 있는데 Padahal dia lagi bekerja, lagi 예수님 따라가면 어떻게 돼요? ambil uang. Tapi waktu Tuhan Yesus bilang, ikut 직장도 aku. 잃고 다 잃는 거잖아요. Berarti akhirnya dia kehilangan pekerjaan, kehilangan 그 모든 semuanya. 걸 내려놓고 예수님 따라갑니다. Namun benar, dia melepaskan semua dan mengikut Yesus. 마태복음 11장 29절에 말씀하십니다. Seperti Matius 11 ayat 29 berkata, 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 명예를 메고 내게 배우라. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan tenang. 그리하면 너희 마음에 힘을 얻으리라. Ya, jadi ikutlah aku, maka jiwamu mendapat ketenangan. 그 앞절 마태복음 11장 28절 말씀이 무엇입니까? Dan apakah firman dalam Matius 11 ayat 28? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah 내가 kepadaku. 너를 쉬게 하리라. Aku akan meringat. 우리의 무거운 짐을 예수님께서 대신 지신다라는 거예요. Jadi Yesuslah yang mau memikul beban berat kita. 가벼운 짐을 예수님이 우리에게 매게 하시는 거예요. Dan Yesus mau kita memikul yang ringan saja. 그리고 따라오라는 거예요. Dan ikutlah Yesus. 여러분 예수님 따라가는 그리스도의 제자들 되기를 축복합니다. Saya berdoa, jadilah murid-murid Yesus yang mau mengikuti Yesus. 누가복음 9장 23절에 예수님 말씀하십니다. Lukas 9 ayat 23. 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku setiap 자기를 hari. 부인한다는 말이 무슨 말입니까? Apa maksud dari menyangkal diri? 내 생각, 내 경험, 내 판단대로 하는 것이 아닙니다. Menyangkal diri artinya jangan menggunakan cara berpikir kita, cara bertindak kita. 하나님이 원하시는 뜻대로 가는 거예요. Namun berjalan sesuai kehendak 믿음으로 Tuhan. 승리하는 우리 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Saya berkati kita semua menjadi umat-umat Tuhan yang hidup dalam iman. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 주님께서 원하는 자들을 부르셨습니다. Engkau Tuhan yang memanggil murid-murid yang Engkau kehendaki. 12사도 70인 제자로 세워주셨습니다. Engkau bahkan memanggil 12 murid-murid dan 70 murid-murid 자격 없는 lainnya. 우리를 하나님의 자녀로 그리스도의 제자로 불러주셔서 감사합니다. Terima kasih Tuhan telah memanggil kami orang-orang yang tidak bernilai ini. 날마다 주님과 함께하는 축복 누리게 하옵소서. Biarlah kami setiap hari menikmati berkat bersama 나의 Yesus. 삶이 전도자의 삶이 되게 하여 주옵소서. Biarlah hidup kami ini benar-benar menjadi hidup seorang penginjil. 내가 가는 모든 현장마다 하나님의 나라 임하게 하옵소서. Kiranya kemanapun kami berada, ada kerajaan Allah di sana. 모든 저주와 흑암이 무너지게 하옵소서. Segala kuasa kegelapan, kutuk dihancurkan. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 dan 역사하심이 juga karya-karya dari Roh 그리스도의 Kudus 제자로 turun kepada setiap murid Kristus 전도자의 삶을 살 dan kepada setiap penginjil-penginjil 모든 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. akan turun atas semua kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. 아멘.